Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we would like to continue our discussion about international relations and sociology. Yeah. How to understand the meeting points of international relations and sociology, because we study about sociology of international relations. Yeah. So the definition of sociology of international relations, that we use sociology approach or sociology as science to understand such of international relations phenomena. Jadi sosiologi hubungan internasional itu kita meminjam atau menggunakan pendekatan yang ada di ilmu sosiologi untuk memahami berbagai fenomena hubungan internasional. Or in other words, we can describe that sociology of international relations is understanding international relations phenomena by sociological approach. Jadi definisi lain dari sosiologi hubungan internasional adalah memahami berbagai fenomena hubungan internasional dengan meminjam berbagai pendekatan yang ada di sosiologi. Nah, nanti hari ini kita akan membahas itu ya. The meeting point of international relations and sociology. We will begin by explanation of international relations studies, and then next week we would like to discuss about sociology, and now we would like to understand the meeting point of sociology and international relations. So we would like to discuss about what is international relation. Jadi kita akan bermula nanti hubungan internasional itu apa. And then second, basic studies of international relation, ya, ilmu-ilmu yang mendasari kajian hubungan internasional. And then the actor of international relations, ya, berbagai pelaku di dalam praktek hubungan internasional. Types of international relations, ya, by actors, by manners, ya. Jadi memahami berbagai fenomena hubungan internasional dilihat dari para pelakunya maupun cara-caranya. Oke, next. Next, ya, oke ya. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan that sociology of international relations, ya, we would like to understand such phenomena of international relations, ya, by sociological approach. Ya, the most important is how to respect, ya, to consider the right of minorities. Ya. Jadi ini penting untuk memahami pentingnya ya memahami kelompok-kelompok yang lemah, yang minoritas, ya, seperti Gulliver ini. Nah, jadi ini penting untuk mengimbangi kajian hubungan internasional mainstream ya yang ada sekarang, yang tradisional ini, yang kita pandang terlampau fokus berpihak atau memahami kelompok-kelompok yang dominan ya, misalnya negara bangsa, mereka yang kuat secara militer gitu ya. Jadi yang kuat akan cenderung diberi kebebasan untuk bertindak menentukan semuanya. Nah, ini sosiologi ini berharap kita itu seperti Gulliver itu, walaupun kita besar ya, tapi kita memberikan respect kepada kelompok-kelompok yang kecil seperti Lilliput.
So we hope by study international sociology of international relations, we consider even we are bigger, like Gulliver, but we should give respect and understanding to minorities, like what Gulliver do to Lilliputs, the smaller actors. Okay, next. Jadi itu tadi aims, tujuan mengapa kita mempelajarinya. And then what is international relations? Hubungan internasional itu apa? Hubungan internasional by academic discipline, formally began at Britain, United Kingdom in 1919. Jadi 1919. Jadi ilmu hubungan internasional itu secara formal itu muncul ya kira-kira 100 tahun yang lalu, 1912, kita sekarang 2024, kira-kira 105 tahun yang lalu. Ini definisi awalnya according the early definition according Frederick S. Duns in the book of World Politics, 1919. International relation is a relation that take place across national boundaries. Jadi kita membahas hubungan yang melintasi batas-batas negara. Makanya kalau dalam bahasa Malaysia, hubungan internasional itu hubungan antar bangsa. Nah, hubungan antar bangsa waktu itu penyederhananya adalah hubungan yang melintasi batas-batas nasional, Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa ketika menulis international relations, relations itu plural, When we talk about relations in the international relations, we use S, because it is plural by actors, manners, aspect, etc. Oke. Jadi jangan lupa kalau nanti bikin kaos atau jaket, mahasiswa hubungan internasional, nah, nanti supaya kelihatan keren, pakai bahasa Inggris, hati-hati, S-nya diletakkan international relations, because relations in the plural, plural by actors, manners, and aspect. Okay, next. Okay, and then it is another description why the term of international relations, we use S, plural, because in the reality international relations, it is plural in many aspects. Number one, dasar ilmu yang membentuk, it is the early science, the early science in which shape or begin the international relation studies, Jadi ini ilmu-ilmu yang membentuk awal, kajian hubungan internasional, the early science, number one history, sejarah, and then the art of war, ilmu mengenai perang, and then perdamaian, di situ kita sampaikan diplomasi, atau negotiations, kemudian perdagangan internasional, international trading, and international law, hukum internasional. Jadi sekali lagi hubungan internasional itu jamak, relations, it is plural by the early science, in which make or shape the international relation studies. Kemudian yang kedua, number two, to show that international relations is plural, it is by actors, dari pelaku, pelaku hubungan internasional itu ada yang pelakunya itu jumlah pelakunya itu sepihak. Jadi sepihak itu misalnya
unilateral. Unilateral itu uni is one. For example, when United States of America, ya, without bla 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 attack Iraq. Itu unilateral, ya. Unilateral, it is just one side conduct, ya, in the international relations, ya. Jadi ini satu sepihak saja, ya. Kemudian second is bilateral. Bilateral, it's mean that the international relation conduct by two countries, two side. For example, Indonesia, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia with Republic of Vietnam, ya, because we have two international student, ya, from Vietnam, ya. When Indonesia government conduct relations with Vietnam, Republic of Vietnam, ya, it's been two, ya, two countries, ya. Jadi pelakunya dua, yang satu negara Republik Indonesia, yang satu Republik Vietnam. It is bilateral, ya, B is two. And then number three is trilateral, ya. Trilateral itu segitiga, ya, ada tiga aktor. It means there are three actors in the international relations. For example, tadi Republic of Indonesia, Vietnam, and People Republic of China, misalnya, ya. Jadi Indonesia dengan Vietnam di waktu yang sama dengan China, ya. Misalnya we talk about South Sea dispute, ya, misalnya tentang krisis di Laut Cina Selatan. Ini misalnya saja. Kemudian kalau di hubungan internasional biasanya selepas tiga itu langsung banyak. Multilateral, ya. Multilateral, it means that relations, ya, conduct by many countries, ya, more than 3 countries. Misalnya ASEAN, ya. For example, in ASEAN, ya, ASEAN members, ya, we have 10 countries, ya, as the member of ASEAN, ya. Ada Republic of Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, kemudian ada Brunei Darussalam, ya. Kemudian plus Vietnam, Kamboja, Laos, ya. Now the new member is Timor Leste, ya, Timur. Jadi ini untuk menunjukkan, ya, second aspect that relations, ya, in international relation is plural, ya, more than one actors. And then number three, by manners, ya. Jadi secara cara, ya, cara untuk berkomunikasi politik, ya, dengan pihak lain. Ya, in the international relations, there are many ways, ya, from soft manners, ya, dari cara yang paling halus, ya, sampai cara yang paling kasar, cara yang paling keras, hard manners, ya, perang. So in the international relations, sometimes von Clausewitz, ya, von Clausewitz say that war is a continuous of diplomacy. Ya, jadi kata von Clausewitz itu perang adalah kelanjutan dari diplomasi. Ya, jadi tidak bisa tiba-tiba perang. Itu biasanya ada prosesnya dulu. Nah, sekarang kita lihat dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar, gitu, ya. We would like to describe, ya, the manners of international relation since the most soft, ya. Jadi yang paling halus, number one is diplomacy, ya. Diplaun or parley, ya. We use word, ya, polite manners, ya. Jadi cara-cara yang sopan, ya, walaupun kita marah itu bahasanya harus sopan kalau di diplomasi. Ya, nggak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, ya. Nah, kemudian
Second is public relations, ya, public relation atau sering diartikan soft campaign, ya, soft campaign. Jadi itu mempengaruhi orang lain tapi kalimatnya tidak langsung. Orang sering nyebutnya juga cultural diplomacy, ya. Diplomasi kebudayaan itu kan cara menyampaikan hal kepada orang lain tanpa kalimat langsung, ya. So public relations, soft diplomacy or sometimes soft campaign, ya. Sometimes use cultural diplomacy. Jadi menggunakan diplomasi kebudayaan. For example, South Korea use Korean Wave, ya, Hallyu, ya, to introduce, ya, their national interest. Jadi Korea Selatan ini menggunakan cara non militer, ya, untuk mempengaruhi masyarakat dunia. Misalnya dengan Korean Wave, ya, dengan Hallyu. Ya. So that's why now we understand, ya, such of term from Korea like Gangnam, ya, Gangnam Style, Hallyu, Kimchi, Kamsia, Hamnida, Anyong, Haseo, Sarangyo, etc. Ya, that is soft campaign. Ya. And then number 3 is campaign, ya, kampanye. Kampanye is when we show off our interest by direct word. Ya, jadi kita menyampaikan gagasan kita, kepentingan nasional kita dengan kalimat langsung. For example, visit Indonesia. Nah, ayo berkunjung ke Indonesia, ya. Anda kalau kita lihat sepak bola itu kan ada visit Rwanda, gitu, ya. Mari berkunjung ke Rwanda. Nah, jadi when we use the direct word, ya, jadi isi pesannya langsung, kunjungilah, pilihlah. Nah, itu properly speaking itu namanya kampanye. Di atasnya lagi ada namanya propaganda. Ya, propaganda is more intensive word, ya, when try to share our national interest. Jadi menggunakan kata-kata yang lebih keras, ya. Kita dulu punya istilah go to hell Amerika. Ya, kita kirim Amerika ke neraka. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, Perancis kita iris-iris, Jepang kita tepang, Belanda kita gerenda, ya. Jadi itu, ya. The propaganda use the more intensive, ya, to share, ya, to show off our national interest. Ya, for example, the word go to hell Amerika, ya, or damn with Israel, itu, ya. Kemudian yang berikutnya ada embargo, ya. Nah, embargo is when we try to stop supply, ya, to our enemy, ya. Ya, supply, for example in the diplomatic supply, political supply, food supply, energy supply. Jadi ini cara melumpuhkan, ya, melemahkan kekuatan lawan dengan menyetop, ya, dengan menghentikan pengiriman, ya, diblokade, ya, itu bisa secara politik, ya, misalnya di dalam diplomasi, nanti di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, nanti kalau voting, kita seranglah, gitu, ya, dengan voting yang negatif. Nah, atau kita blok negara itu supaya tidak bisa mendapatkan kiriman makanan, senjata, ya, yang lain-lain, itu embargo, ya. Kemudian yang berikutnya tadi sebenarnya kelanjutan dari propaganda, ada agitasi, ya. Kalau agitasi itu propaganda with, ya, sometimes like how to begin the war, ya. Jadi memancing, ya, ya, memancing kerusuhan, ya. Kalau orang Jogja nyebutnya kelitih, gitu. Ya, agitasi, ya. Jadi when we watch in the boxing, ya, in the boxing match, sometime before the real match, ya, sebelum pertandingan sesungguhnya kan
Wah, ini Mike Tyson matanya udah belalak gitu ya. We can watch Mike Tyson ya. They move his head ya, and then use very eagle eyes ya, matanya udah jalang gitu kan. Nah, itu agitasi ya. And then terror is we use ya we make create scare ya, menciptakan rasa ngeri ya. Menciptakan rasa ngeri supaya orang takut ya. Jadi misalnya meledakkan bom ya, atau meledakkan gedung atau apapun ya, ancaman tapi sudah ada action ya, ya untuk menakut-nakuti orang ya. Ya biasanya bisa untuk menakuti orang atau minta perhatian orang lain ya dengan cara melakukan pembajakan ya, hijacking ya, hijacking and then make a bomb ya, ya, but just small or limited bomb ya. Nah, yang terakhir perang. Nah, war is the total ya, totally manners use ya how to conquer to beat enemy. Jadi misalnya apa yang dilakukan Israel ya, what Israel do to Hamas, to Houthi, to Iran, to Hizbullah ya. Ya, jadi apa yang dilakukan Israel itu yang menggunakan berbagai cara kan gitu. Ada pembunuhan politik, pengiriman bom, ada kemudian peledakan apa itu kemarin HT gitu ya. Jadi itu perang ya. Oke ya. Jadi we already understand that the international relation is plural by manners ya. Nah, kemudian ada aspek ya. When we talk about international relation ya, hubungan antar bangsa, maybe in the ideological ya, in the ideology aspect. Ya, misalnya komunisme Cina misalnya itu sekarang banyak dikagumi. Ya dia bukan China to systems ya. Jadi misalnya Cina itu sistem politiknya komunis tapi sistem ekonominya dia mix ya, antara komunisme dengan ekonomi pasar liberalisme ya, dan itu dianggap success story misalnya itu kan ideologi ya. Atau kemudian di bidang politik ya, kalau politik kita semua sudah tahu lah ya, politik antar bangsa, ekonomi ya tadi trading ya, perdagangan internasional ya. Sosial budaya tadi ada cultural diplomacy, kemudian pertahanan keamanan ya itu bisa jual beli senjata ya, di arsenal trading ya. Jadi misalnya di arm bom ya. Jadi ini kita bisa rudal ya, balistik ya. Ya ini kalau kita trading in the such equipment of war ya, jadi berbagai peralatan perang, jadi helikopter gitu ya. Nah, itu bidang keamanan. Kemudian religion ya, hubungan di bidang agama ya, dialog antar agama gitu ya. Kemarin Paus the Pope of Vatican visit Indonesia, itu kan religion ya. Kemudian sport ya, ya banyak itu olimpiade ya. Itu contoh ya, ya. Olimpiade is the example of international relation because the participants ya come from or delegates come from all country in the world gitu ya. Jadi pesertanya dari seluruh dunia. Oke, next. Oke ya, tadi sudah ya ini yang ilmu yang mendasari kajian HI itu di early science ya, before international relation. Jadi ada sejarah ya, di history, the art of war ilmu perang, and then the science of negotiation ya, or diplomacy, perdagangan internasional, international trading and international law. Oke, next Kak. Nah, nanti ketika kita belajar hubungan internasional ya, when we study international relation, we will watch ya, will meet that actually
actor of international relation, ya, day to day, time to time, ya, it is ya more and more, ya. Jadi dulu sebelum perjanjian Westphalia 1648 in Eropa, in Europe, the single actors is Tahta Suci Vatikan, Pope Vatikan, the only one actor at Europe before Westphalia agreement, gitu ya. Nah, kemudian setelah Westphalia Agreement in 16 ya 48 ya setelah 1648 Vatikan or Pope ya not to be a single actor anymore. Jadi tidak lagi menjadi satu-satunya negara kekuatan ya menjadi pelaku hubungan internasional karena setiap negara, setiap bangsa memiliki hak untuk mendirikan negara. Itu sejarah ya, the history of nation state. For example, British people or Anglo ya, Anglo land, ya, jadi England. Kemudian Danish ya, orang Denmark ya, kemudian Romania, Espanya, Porto gitu ya, Portugal gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada aktor ya, the next actors is intergovernmental organization ya. Jadi ini organisasi yang anggotanya itu antar negara bangsa. Ya, IGO ya. Contohnya tadi Liga Bangsa-Bangsa dan Persyarikatan Bangsa-Bangsa ya. League of Nations and United Nations ya sekarang. Kemudian juga nanti ada organisasi internasional yang pesertanya bukan negara ya, inter non governmental organizations ya. For example like World Wild Federation ya, IOC ya, International Olympic Committee ya, FIFA ya, football ya, Federation of International Football Association ya. Nah, ini organisasi sepak bola internasional atau International Cross Red ya, International Committee of Red Cross ya. Jadi organisasi Palang Merah Internasional. Kemudian nanti ada organisasi kemerdekaan ya. Ya terserah mau dikasih nama Freedom Movement atau teroris ya itu kan tergantung ya nanti. Illegal trading ya. Jadi ini non state actors. Oke, next Kak. Oke ya, ya individual ya, seperti sekarang ya Lionel Messi ya. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, it is the individual in which have big influence ya, ya prominent actors ya. The former president like Barack Obama ya, the former president of USA, the former president of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono or Megawati Soekarno Putri ya, the former president, they have prominent position like the former ya minister foreign of affair of Indonesia Retno Marsudi ya, Retno Marsudi after to be minister of foreign affair ya nanti akan menjadi duta air internasional ya, the water the global water ambassador ya, itu. Kemudian nanti ada multinational corporation, ya, and transnational corporation, perusahaan-perusahaan lintas negara ya, seperti McDonald, Coca-Cola, ya, General Electric, ya. Sekarang ada Samsung ya, Samsung itu, Hitachi, ya, Honda, Kawasaki. Ya. Kemudian ada non-governmental organization, ya, organisasi yang itu bukan negara pelakunya, ya, seperti Greenpeace, ya, yang aktif di bidang lingkungan hidup, ya. Greenpeace in which active in the environment movement. Kemudian people to people, ya, jadi ini hubungan antar masyarakat sipil, misalnya post time friend, teman sahabat pena ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak terlalu paham itu ya. Memiliki hobi yang sama ya. Fans Manchester United yang sudah 30 tahun
nggak ngangkat trofi, tapi ya seluruh dunia punya koneksi ya. Ya for example di Red Devils ya, di supporter of global supporter of Manchester United misalnya ya. Kemudian ini yang terakhir sekarang fenomena local government ya as the actors of international relation ya. It is for example pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi, kabupaten gitu ya. Ya itu istilahnya para diplomasi. Tapi kalau nanti kalau lingkat kecamatan atau kelurahan yang itu lintas batas negara ya seperti border Indonesia dan Malaysia ya, for example the village ya in the cross border of Indonesia and Malaysia at Sebatik ya, it is just small administration ya, just village ya, hanya kampung sebelah gitu, berbatasan dengan sungai kecil tapi sudah lintas negara, makanya namanya micro para diplomasi. Oke ya, I think that's such of study of international relation as phenomena. So once more, we study about sociology of international relations. Yeah, we would like to understand such of phenomena yeah, of international relations. Yeah, by sociological approach. Or we borrow the sociology approach yeah, to understand such of international relation realities. Jadi sosiologi hubungan internasional adalah kita meminjam berbagai pendekatan yang ada di sosiologi untuk nanti memahami berbagai fenomena hubungan internasional. Oke, thank you for your attention. Syukron kashiron, arigato gozaimasu. Sheshe kamshiahamnida. Syukriyah matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.